Hello and welcome back, dear students of class 10th. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you are doing well. Allah ताला आपको खुश रखें, सलामत रखें। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही अहम चैप्टर पावर शेयरिंग को समझने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा तस्वुर कीजिए। सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हों। अब अगर हुकूमत सिर्फ़ एक कम्युनिटी को ही तमाम इख्तियार दे दें और बाकी लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दें, तो आपके ख़्याल में क्या होगा? क्या ऐसा मुल्क मजबूत बनेगा या फिर धीरे धीरे लोगों के दरमियान नाराज़गी, इख्तिलाफ़ात और तनाव पैदा होना शुरू हो जाएगा? यही सवाल हमें आज के चैप्टर पावर शेयरिंग तक लेकर आता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग का असल मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में इसकी इतनी अहमियत क्यों है, और बेल्जियम और श्रीलंका की एग्जाम्पल्स से ये समझेंगे कि एक ही मसले को दो मुख्तलिफ मुल्कों ने बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से कैसे हैंडल किया। लेक्चर के आखिर तक आप सिर्फ चैप्टर को याद ही नहीं करेंगे बल्कि उसकी लॉजिक भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। सबसे पहले यही समझते हैं कि पावर शेयरिंग आखिर होती क्या है। सिंपल अल्फाज में कहें तो पावर शेयरिंग का मतलब है इख्तियार या पावर को मुख्तलिफ लोगों, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान तकसीम करना, ताकि कोई एक शख्स या एक कम्युनिटी तमाम फैसलों पर कब्जा ना कर सके। इस बात को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपकी क्लास में सिर्फ क्लास मॉनिटर ही हर फैसला करें, कौन बोलेगा, कौन खेलेगा, कौन कंपटीशन में हिस्सा लेगा। अगर हर चीज़ का फैसला सिर्फ वही करे तो बाकी स्टूडेंट्स को कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है, धीरे धीरे नाराज़गी पैदा होगी। लेकिन अगर टीचर सबकी बात सुने और हर स्टूडेंट को बराबर का मौका दे तो क्लास का माहौल भी बेहतर रहेगा और सब खुशी से मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह एक मुल्क में भी जब पावर सिर्फ एक ग्रुप के पास होती है तो इख्तिलाफात पैदा होते ही है, और जब पावर सबके दरमियान तकसीम की जाती है तो अमन, बराबरी और भरोसा कायम रहता है। इसलिए पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। Why it is important? Because it reduces social conflict, it maintains political stability, it promotes unity in diversity, it strengthens democracy. In nutshell हम कहें तो power shared is conflict reduced, जैसे आप पिक्चर में भी देखते हैं। अब हम केस स्टडी पढ़ेंगे यहाँ पे बेल्जियम की। मैंने पहले ही बोला, हम बेल्जियम और श्रीलंका की एग्जाम्पल से ही इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए बेल्जियम की तरफ चलते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ की आबादी बहुत डाइवर्स है। कहते हैं कि हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसकी आधी बेल्जियम है, हाफ ऑफ हरियाणा। ठीक है, यहाँ तकरीबन 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तकरीबन 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब सोचिए, जब इतनी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ एक ही मुल्क में रहती हों तो हर कम्युनिटी ये चाहेगी कि उसकी ज़ुबान, उसकी तहज़ीब और उसके हुकूक की हिफाजत हो। इसी वजह से बेल्जियम में भी टेंशन्स पैदा होने लगी। हर कम्युनिटी को डर था कि कहीं दूसरी कम्युनिटी हुकूमत पर कब्ज़ा न कर ले। सबसे ज़्यादा मसला ब्रुसेल्स में था, जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है। यहाँ डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग दोनों रहते थे। अब सवाल ये था, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद बेल्जियम ने अपनी यूनिटी कैसी बचाई? इसका जवाब हम अगली स्लाइड में देखेंगे।
एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत ही दानिशमंदी का फैसला किया। उन्होंने ये समझ लिया कि अगर एक कम्युनिटी को ज़्यादा पावर दी गई तो मुल्क में इख्तिलाफात और तनाव बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एकोमोडेशन यानी सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी इख्तियार की। एनसीईआरटी में लिखा है कि 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 मरतबा अमेंडमेंट की। ठीक है, जो उन्होंने एकोमोडेशन इख्तियार की उसमें क्या हमें देखने को मिला कि बेल्जियन मॉडल के अंदर खास सिफात क्या है। पहला है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की तादाद बराबर कर दी गई। ठीक है, इक्वल यानी कि कोई भी कम्युनिटी अकेले फैसला नहीं कर सकती है। दूसरा क्या इन्होंने किया, पावर्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई। और थर्ड, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के लिए एक अलग अरेंजमेंट बनाया गया जहां दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिली। बेल्जियम ने एक नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। शायद आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन भी है ये पीछे। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन से मुतलिक मामलात देखती है। इन तमाम कदमों की वजह से बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। इसीलिए आज बेल्जियम को दुनिया के बेहतरीन एग्जाम्पल्स में शुमार किया जाता है जब बात पावर शेयरिंग की होती है। अब देखते हैं श्रीलंका का केस। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो आपको पता है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन सिमिलर टू हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्स है। सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स आर द 2 मेजर ग्रुप्स इन श्रीलंका। सिन्हाला की जो संख्या है वो है 74% और तमिल स्पीकर्स की जो संख्या है वो है 18%। तमिल्स में भी 2 किस्म के तमिल्स हैं। एक है वो तमिल जो ओरिजिनली श्रीलंका के ही तमिल है, उनकी संख्या 13% है। और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स, वो जो बतौर प्लांटेशन वर्कर्स यहाँ से माइग्रेट करके श्रीलंका के अंदर सेटल हुए। उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 5%। तो आप देखते हैं श्रीलंका के अंदर भी क्या मसला चल रहा था। यहाँ पे भी मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन है। अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी। यही मसला हुआ श्रीलंका के अंदर। वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किन को देनी शुरू की, मेजॉरिटी कम्युनिटी को। मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन थी, सिन्हालीज। सिन्हाला 1956 में सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाना शुरू की जिनसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिला। जैसे मैंने अभी बोला 1956 में गवर्नमेंट ने क्या किया, दे डिक्लेयर्ड सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया। इसका फ़ायदा ये मिला था कि गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी सिन्हाला कम्युनिटी को ज़्यादा तरजीह दी गई। इस वजह से तमिल कम्युनिटी को महसूस हुआ कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। उन्हें लगा कि उनकी ज़ुबान, उनकी पहचान और उनके हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहीं से नाराज़गी का आगाज़ शुरू हुआ। तो नतीजा क्या निकला, कॉन्सिक्वेंसेस इन श्रीलंका। नतीजा क्या निकला, नतीजा यही निकला कि मेजॉरिटेरियनिज्म लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड डिवीजन। जब किसी कम्युनिटी को लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही तो नाराज़गी धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। श्रीलंका में भी बिल्कुल यही हुआ। तमिल कम्युनिटी ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान भरोसा कम होता गया। हालात इतने ख़राब हो गए कि मुल्क एक लंबी सिविल वार का शिकार हो गया। ये जंग कई सालों तक चलती रही, हज़ारों लोगों की जान गई
بہت سے لوگ بے گھر ہوئے اور ملک کی ترقی بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ اب اگر ہم بیلجیم اور سری لنکا کا مقابلہ کریں، آپ رائٹ سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں بیلجیم ورسز سری لنکا، تو ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے۔ بیلجیم نے پاور شیئرنگ کا راستہ اختیار کیا اور امن قائم رکھا، جبکہ سری لنکا نے میجورٹیرینزم کا راستہ اپنایا اور اس کا نتیجہ کانفلکٹ کی صورت میں نکلا۔ یہی اس چیپٹر کی سب سے بڑی لرننگ ہے۔ اکوموڈیشن اگر کی جائے تو ملک کے اندر پیس اینڈ یونٹی رہتی ہے، اگر ڈومینیشن کیا جائے تو ملک کے اندر کانفلکٹ اینڈ وار آخرکار رزلٹ ہوتا ہے۔ Now the question is, why is power sharing desirable؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آخر پاور شیئرنگ اتنی ضروری کیوں ہے؟ NCERT اس کے 2 ریزنز بتاتی ہے۔ پہلا ہے پروڈینشیل ریزن اور دوسرا ہے مورل ریزن۔ پروڈینشیل کا مطلب ہے پریکٹیکل یا وقتی ضرورت۔ پاور شیئرنگ سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان کانفلکٹ کم ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور ملک میں امن اور پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم رہتی ہے۔ دوسرا ہے مورل ریزن۔ ڈیموکریسی کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق ہو، ہر سٹیزن کو ڈیسیجن میکنگ کا حصہ بننا چاہیے۔ اسی لیے پاور شیئرنگ صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ ڈیموکریسی کی روح ہے۔ فارمز آف پاور شیئرنگ۔ اب ہم پاور شیئرنگ کی مختلف فارمز کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فارم ہے ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف پاور اور دوسرا ہے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن آف پاور۔ سب سے پہلے جو ہم نے کہا ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف پاور، اس میں پاور 3 امپورٹنٹ آرگنز کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ لیجسلیچر جو لاز بناتی ہے، ایگزیکیٹو جو ان لاز کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور جوڈیشری جو انصاف کرتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ تینوں انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اپنی پاور کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ دوسری فارم ہے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن آف پاور۔ یہاں پاور سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ اس سسٹم کو ہم فیڈرلزم بھی کہتے ہیں، جو آپ کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ اس سے گورنمنٹ لوگوں کے اور قریب آ جاتی ہے اور لوکل پرابلمز کا بہتر حل نکالتی ہے۔ فارمز آف پاور شیئرنگ کا کی آئیڈیا یہی ہے کہ پاور شیئرنگ انشورز دیٹ نو سنگل آرگن اور لیول آف گورنمنٹ ڈومینیٹس ادرس۔ اٹ لیڈس ٹو بیلنس، پارٹیسپیشن اینڈ بیٹر گورننس۔ ادر فارمز آف پاور شیئرنگ یعنی کہ پاور شیئرنگ صرف گورنمنٹس کے درمیان ہی نہیں ہوتی، اس کی اور بھی فارمز ہیں۔ ایک فارم ہے پاور شیئرنگ امنگ سوشل گروپس، یعنی سوسائٹی کے مختلف کمیونٹیز اور گروپس کو ریپرزنٹیشن دینا، جیسے مائنورٹیز کو ان کے حقوق دینا یا ان کی حفاظت کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کرنا۔ اس سے ہر کمیونٹی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس ملک کا برابر کا حصہ ہے۔ دوسری فارم ہے پاور شیئرنگ امنگ پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس اینڈ موومنٹس۔ ڈیموکریسی میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ حکومت نہیں کرتی، مختلف پارٹیز الیکشن لڑتی ہے، اپوزیشن گورنمنٹ سے سوال کرتی ہے، پریشر گروپس اور سوشل موومنٹس بھی عوام کی آواز حکومت تک پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈیموکریسی زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل بنتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاور شیئرنگ صرف ایک چیپٹر نہیں بلکہ سکسیسفل ڈیموکریسی کی بنیاد ہے۔ بیلجیم نے ہمیں سکھایا کہ جب مختلف کمیونٹیز کو برابری کا مقام دیا جاتا ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے، اور سری لنکا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر صرف میجورٹی کو ترجیح دی جائے اور مائنورٹیز کو نظر انداز کیا جائے تو اس کا نتیجہ کانفلکٹ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ہم نے پاور شیئرنگ کا مطلب سمجھا، اس کی امپورٹینس کو جانا اور اس کی مختلف فارمز بھی پڑھی۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس ڈیموکریسی میں ہر آواز کو اہمیت دی جاتی ہے وہی ڈیموکریسی اصل معنوں میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے NCERT کہتی ہے پاور شیئرنگ از دا ویری سپرٹ آف ڈیموکریسی۔
اگر آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔